মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের কাজে ব্যয় হবে 14 কোটি টাকা। সোমবার চতুর্দশ দেবতা মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। এছাড়াও তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। সোমবার মন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি মন্দিরের দেবতাদের উদ্দেশ্যে পুজোর অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন রাজ্যপাল। চতুর্দশ দেবতার মন্দির রাজ্যের পর্যটন স্থানগুলির মধ্যে একটি, আর এই মন্দিরের দেবতাদের ওপর রাজ্যবাসী অনেক আস্থা ও বিশ্বাস আছে। আর সেই বিশ্বাসকে অটুট রাখার জন্য রাজ্য সরকার মন্দির নির্মাণে ও উন্নয়নের কাজেও 14 কোটি টাকার কাজ হাতে নিয়েছেন। মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে জানালেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। आज कार्तिक सोमवार है, इसलिए ये 14 गॉड टेम्पल को विजिट करके भगवान का दर्शन करने के लिए आया है। ये बहुत अच्छा टेम्पल है और अपना त्रिपुरा का एक टूरिज़म स्पॉट है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने 14 करोड़ रुपया खर्च करके इसको डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा है। ये 14 गॉड टेम्पल के ऊपर आम पब्लिक का बहुत विश्वास है। वो विश्वास को कायम करते हुए इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम लिया है। आगे दिनों में इसका इम्पोर्टेंस बहुत होगा, ये मेरा विश्वास है। जल्दी से जल्दी वो डेवलपमेंट का कार्यक्रम कंप्लीट होंगे।